हाय गाइस, कैसे हैं आप की मोहब्बतों ने तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब की से मुंसलिक बातें मंजर आम पर आ रही हैं। कल नजम सेठी साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में बातें की कि वो नवाज शरीफ को सज़ा नहीं दिलवाना चाह रहे थे, बल्कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उन्होंने कहा अपने जो वकील साहब को कि आप उनको लिख कर भेजें कि हम इस मसले में नहीं आना चाह रहे, जानबदार रहना चाह रहे हैं। तो उनके वकील साहब ने बाजवा साहब को कहा कि नहीं, ये अब हमें जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो जेआईटी बनी उसमें उन्होंने मतलब आईएसआई का और एमआई का एक पर्सन जो था उसका मेंबर बना। तो बकौल नजम सेठी साहब के कि वो पैगाम देना चाह रहे थे, बेसिकली जो उनसे बात की थी जब वो पूरी टीम को उन्होंने सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था कि मतलब आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर बट मैं मजबूर हूँ, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। तो इसी तरीके से शाहद मेतला को जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए जिसमें उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे मुझ समेत बहुत सारे जर्नैल और कुछ जजेस जो हैं वो जनाब खान साहब के इश्क में मुब्तला थे। तो ये जो चीज़ें हैं, और फिर साकब निसार साहब के हवाले से भी बातें हुई, और फिर ये भी बताया बाजवा साहब ने कि किस तरीके से जो जजेस के बच्चे हैं वो फैसलों पर अफेक्ट हुए। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जेआईटी जो बनी थी उसने पनामा में से अकामा निकाल कर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सज़ा दिलवाई। जब उनसे जनाब जावेद बाजवा साहब से पूछा गया कि अब इस चलो जो करना था आप लोगों ने उस वक़्त कर लिया, आपने और जुडिशरी ने मिलकर, अब इस मसले का हल क्या है? पाकिस्तान को इस मसले से कौन निकालेगा? जो इस वक्त माशी सियासी आइनी बहरान है, इसमें से आपके नज़दीक कौन सी शख्सियत है जो इस मसले का हल है? तो उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कैटेगोरिकली नाम लिया कि इस वक्त पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। बात यह है कि जो वो बसात उस वक़्त बिछाई गई थी, जो बिसात गेम करने वालों ने बिछाई थी, वो सब हो गई उल्ट। और उसमें कैटेगोरिकली उस बसात के बिछाने वाले ये कह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमने तो एक चेंज लाना चाह रहे थे, जो भी ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव करना चाह रहे थे, लेकिन खान साहब कोई डिलीवर ही नहीं कर सके। खान साहब के बुलंदो बांग दावे जो थे, जो तब्दीली के दावे थे, वो पूरे ही नहीं कर सके, डिलीवर ही नहीं कर सके। जो पाकिस्तान के सबसे मेन माशी मसाइल थे, मसाल के तौर पर उनका बड़ी कैटेगोरिकली बात थी कि जी मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा। लेकिन उनके पास कोई प्लान ही नहीं था कि किस तरीके से आपने अपने आप को आईएमएफ से बचाना है। वो तो सऊदी अरब से जब कुछ डॉलर्स आए तो वो उसको जनाब पैकेज का नाम दे रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं कि मतलब देखें आप, कुछ बुनियादी जो भी वो करना चाह रहे थे उन्होंने किया, लेकिन खान साहब के ज़िम्मे भी कुछ काम थे कि पाकिस्तान को एक तरक्की की राह पर गामजन करना है। जो पिसी हुई आवाम है, बेरोज़गार आवाम है, जैसे उनका पोर्टफोलियो था कि जी मैं घर बना दूंगा, मैं 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, वो किधर? यही चीज़ थी कि अगर इस दौरान चले वो एक साजिश हो गई, पनामा में से अकामा निकाल लिया, जजेस भी मतलब उनके साथ मिल गए, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ मिल गई उस वक़्त की, तो खान साहब ने भी तो कुछ करना था ना।
اب معاملہ یہ ہے کہ ریاست کے بھی کچھ اصول قاعدے قوانین ہیں، ریاست کی سلامتی کے لیے بھی کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، اور اس کی سلامتی کے لیے، ریاست کی سلامتی کے لیے سب سے ضروری جو ہے وہ ہے معاشی استحکام۔ وہ خان صاحب سے کوئی مطلب ایسا سلسلہ ہو نہیں سکا، کوئی ایسا پروجیکٹ لانچ نہیں کر سکے جو کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے، بلکہ جو آلریڈی پروجیکٹ پائپ لائن میں تھے، جیسے بہت بڑا پروجیکٹ تھا سی پیک، اس کو بھی رول بیک کر دیا انہوں نے۔ اس کے نتیجے میں کافی معاملات، معاشی استحکام آنا تھا، نوکریاں ڈیولپ ہونی تھیں، بے روزگار اس میں ایڈجسٹ ہوتے، ٹیلنٹ پاکستان کا کنزیوم ہوتا، اور اتنا بڑا پروجیکٹ تھا اس کو انہوں نے مطلب رول بیک کر دی۔ تو یہ ہے اصل ناکامیوں کی وجہ۔ اصل معاملات یہ ہیں کہ اب وہ سارے اس جو گیم بچھائی گئی تھی، اس کے سپوکس پرسن تھے عمران خان نیازی صاحب۔ اب یہ سارا انہوں نے سنبھالنا تھا، لیکن ان کی اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، حسد اور جھوٹ کی وجہ سے، وہ اصل جو آبجیکٹو ان کے کرنے والے کام تھے وہ ہو نہیں سکے۔ تو لہٰذا اب یہ جو اور بھی ابھی وقت جو ہے، آنے والا وقت، اس میں اور بھی بہت ساری باتیں نکلیں گی کہ جو اس ریاست پاکستان کے خلاف، یہ بیسیکلی میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف سازش نہیں تھی، یہ وقت نے ثابت کر دیا کہ بیسیکلی یہ سازش ریاست پاکستان کے خلاف تھی، ان کی انٹینشن جو بھی تھی، لیکن جو اس کے ثمرات مرتب ہوئے اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو یہ ریاست پاکستان کے خلاف جا رہی ہے۔ میری باتوں کو پازیٹیو لیں، پاکستان سے پیار کریں، اور اس سے پیار کریں جو پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے سوچتا ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے سوچتا ہے، اور اس کے لیے نہ صرف سوچتا ہے بس کہ اس پر کام بھی کرتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو سپریڈ کریں، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک